जय माताजी मित्रों, हूँ छूं मुकेश भाई फार्मासिस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। माँ चामुंडा ने प्रार्थना करूं कि सर्व जीवने माताजी खूब सारी तंदुरस्ती आपे। मोढामां जे मित्रों वारंवार चांदी पड़ी जाए छे ए मित्रों माटे खूब ज उपयोगी अने खूब सारू रिजल्ट मळे एवी एक आपणे देशी पद्धति घरगथ्थु प्रयोग आपणे जोवाना छीए। खास करीने बहनों पेटनी गरमी ने लीधे होर्मोन्स में फेरफार थता होय एने लईने घणी वखत मोढामां वारंवार चांदा पड़ी जता होय छे। तो एमां घणी वखत विटामिन B12 नी पण शरीरमां उणप होई शके छे। तो एक वखत विटामिन B12 नी उणप माटेनो रिपोर्ट जे छे ए करावी लेવો खूब जरूरी छे। ए सिवाय मोढामां जो वारंवार चांदी पड़ी जती होय तो कब्जियात पण एना माटे खूब मोटुं कारण होई शके छे। जो कब्जियात जेवुं रहेतुं होय, पेटमां गरमी जेवुं रहेतुं होय, आंतरनी गरमी जेवुं रहेतुं होय तो आ बधा प्रॉब्लम जे छे ए सॉल्व करवा खूब जरूरी छे। आ बधा प्रॉब्लम जे छे ए सॉल्व करवा माटेना अलग अलग विडियो मारा यूट्यूब चेनल प्लेटफॉर्म में अपलोड करेला छे। तो ए तमे जोई अने ए प्रॉब्लम तमारो सॉल्व करी शको छो। खास बात ए छे के मोढुं वारंवार आवी जवुं ए पेटनी गरमी अने खास करीने कब्जियातने लीधे थतुं होय छे। तो एना माटेनो खूब ज उपयोगी अने खूब असरकारक खूब सारो रिजल्ट मळे एवो घरगथ्थु एक प्रयोग छे। आ प्रयोगमां सौथी पहला तो एक ग्लास पाणी लेवानुं छे। एक ग्लास पाणीनी अंदर एक चमची गायनुं घी नाखवानुं छे, एक चमची हळदर, त्रणेय वस्तुने बराबर हलावी अने कोगळा करवाना छे। सवारे अने सांजे बे टाइम तमे आ प्रमाणे कोगळा करशो એટલે તાત્કાલિક જે મોઢામાં ચાંદી પડી ગઈ છે, મોઢું એકદમ આળું થઈ ગયું છે, મોઢું લાલ થઈ ગયું છે, તો એ તમારે તાત્કાલિક એમાં તમને રિઝલ્ટ મળી જશે। मात्र તમે 2-3 દિવસ સુધી આ એક પ્રયોગ એક ધારો કરશો તો ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળી જશે। એ સિવાય જે મિત્રોને વારંવાર આ મોઢામાં ચાંદી પડી જતી હોય તો એના માટે ખૂબ સરસ મજાની એક આયુર્વેદિક કિટ પણ અમારી પાસે અવેલેબલ છે। તો જે મિત્રોને આ પ્રકારની તકલીફ રહેતી હોય અને જો આ આયુર્વેદિક કિટ શરૂ કરવી હોય તો એ અમારા આ વોટ્સએપ નંબરમાં સંપર્ક કરી અને ડાયરેક્ટ અમને ઓર્ડર કરી શકે છે। સર્વજીવનમાં ચામુંડા સારી તંદુરસ્તી આપે એ પ્રાર્થના। જય માતાજી।